बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लिब्रा न्यूज़ के नाज़रीन को टाइम टू टॉक में शौकत हुसैन खुश आमदीद कहता है। प्रोग्राम में हम बाग शहर के हवाले से मुख्तलिफ इशूज़ डिस्कस करते हैं। बाग में होने वाले कुछ इवेंट्स जो होते हैं उनको ज़ेर बहस लाते हैं। आज के प्रोग्राम में भी कुछ इसी तरह की चीज़ें हम शामिल करेंगे, कुछ इसी तरह की जो एक्टिविटीज़ हैं उनको हम देखेंगे। सबसे पहले बात करते हैं गवर्नमेंट पोल्ट्री कॉम्प्लेक्स की। जी हाँ नाज़रीन, बाग में ये गवर्नमेंट की तरफ से एक पोल्ट्री कॉम्प्लेक्स है, बोंट चौक में मौजूद है। और ये कॉम्प्लेक्स एक अरसे से यहाँ पे मौजूद है और इसमें कोशिश ये की जाती है कि मुर्ग जो है वो मुर्गियाँ पाली जाएँ, बिलखुसूस अंडे देने वाली मुर्गियाँ यहाँ पे पाली जाती हैं। बताया जा रहा है कि 2012-13 में इसने शायद काम छोड़ दिया था। फिर इस वक्त दोबारा इन्होंने एक NGO के साथ मिलके इसने दोबारा काम शुरू किया। ये पोल्ट्री फार्म जैसा कि मैंने आपको बताया कि बोंट चौक में है, जहाँ पे तमाम उन हिफाजती इक़दामात का भरपूर तरीके से ख्याल रखा जाता है जो एक पोल्ट्री फार्म के लिए या मुर्गियाँ पालने के लिए बहुत ज़रूरी है। मुकम्मल तौर पे इसकी निगरानी की जाती है और इसकी निगरानी के लिए वहाँ पे डॉक्टर्स और तजर्बाकार अमला जो है वो वहाँ पे तैनात है जो इसकी देखभाल करता है। यहाँ पे जो बताया जा रहा है कि तकरीबन साल में जो है वो जो इस पर तकरीबन 15-20 लाख रुपए जो है वो इन्वेस्टमेंट की जाती है और उस इन्वेस्टमेंट से जो मुर्गियाँ तैयार होकर कम्युनिटी के पास जाती हैं, मुख्तलिफ पोल्ट्री फार्म्स में जो फार्मर जो हैं जिनके पास जो पालते हैं उनके पास जब ये जाती हैं तो ये जब सेल आउट होती हैं या मार्केट में जब इनकी एक्टिविटी होती है तो तकरीबन 1,17 लाख रुपया वहाँ से इनकम जनरेट होती है। ये सारी जो मेहनत वहाँ पे की जाती है, जितनी इसके लिए पूरी जो वहाँ पे एक लाइफ स्टॉक के जो डॉक्टर हैं, डॉक्टर शबीर शेख साहब बड़ी मेहनत से काम करते हैं। उनके साथ डॉक्टर जीशान साहब वहाँ पे मौजूद हैं। तो साफियों की एक टीम के हमरा लिब्रा न्यूज़ ने भी वहाँ का दौरा किया और वहाँ पे जो इस पे जो काम हो रहा है, जो HRE के हवाले से वहाँ पे जो चूज़े निकालने के लिए जो वहाँ पे सिस्टम है, जितनी मशीनरी वहाँ पे रखी गई है, उसके लिए जितने फालती इंतज़ाम हैं या जो भी वहाँ का प्रोसेस है वो सारा वहाँ पे दिखाया गया है और उसके हवाले से मुकम्मल तौर पे प्रेजेंटेशन भी हुई और ब्रीफिंग भी वहाँ पे साफ़ियों को दी गई। नाज़रीन, यहाँ पे जो वहाँ पे मौजूद थे हमारे साथ साफ़ी ताहिर अब्बासी साहब थे, राजा अब्दुल हफीज़ साहब सदर प्रेस क्लब वहाँ पे मौजूद थे, डॉक्टर शबीर शेख साहब वहाँ पे मौजूद थे, डॉक्टर इकबाल साहब IR जो है इस्लामिक रिलीफ वाले वो वहाँ पे मौजूद थे, डॉक्टर शाजिया जो हैं वो वहाँ पे मौजूद थी। उन लोगों ने जो इस हवाले से अपने कमेंट्स रिकॉर्ड करवाए, नाज़रीन यहाँ पे वो आपको दिखा देते हैं। जी शौकत, आज जैसे आपने देखा है कि आज हमने बोर्ड में जो पोल्ट्री कम्प्लेक्स है उसको विज़िट किया है और यहाँ आके देख के बड़ी खुशी हुई है जो हमें इसकी तफसीलात बताई हैं। और इस वक्त ये तकरीबन 1,000 जो लेयर के पास ये मौजूद है और ये अंडे भी देते हैं इनको, इससे ये प्रोड्यूस कर रहे हैं। और फिर यहाँ हैचरी के भी इस वक्त इनके पास 5 से ज़्यादा मशीनें मौजूद हैं जहाँ से इनकी प्रोडक्शन हो रही है और मैक्सिमम 21 दिन लगते हैं जो है वो एक जो चूज़ा है उसको तैयार होने में। और बहुत तफसील के साथ हमने आज बयान किया और हम ये समझते हैं कि जो इनकी जो बुनियादी जो बाकी इनकी ज़रूरत है, इनके बकौल ये है कि अगर हमें कुछ बाकी चीज़ें बाकी जिस तरह ये बिल्डिंग और इमारत मिल जाए तो उसमें हम मज़ीद प्रोडक्शन में इजाफा कर सकते हैं। और यहाँ से यही जो चीज़ें हैं ये लोकल मार्केट को भी दे रहे हैं, लोकल जो फार्मर्स हैं उनको भी दे रहे हैं और जो अपने एक फिक्स सेंटर में 26 रखे हुए हैं जहाँ तक कि अपने लोगों के ज़रिए चीज़ों को पहुँचा रहे हैं। 2011 से 2017 तक ये जो हैचरी हमने ऊपर देखा है ये बंद हो चुका था, इसकी प्रोडक्शन नहीं हो रही थी बल्कि बाहर से अंडे यहाँ लाए जा रहे थे। और 2017 में जब यहाँ ये दोबारा डॉक्टर शबीर जो हैं जिसके बाद वो यहाँ आए, उन्होंने दोबारा इसको एक्टिवेट किया और इसमें इस्लामिक रिलीफ ने इनको जो है वो सपोर्ट किया, इनकी जो ज़रूरियात थी उसको ठीक किया और फिर हैचरी की जो प्रोडक्शन आज हमने देखी है और बहुत अच्छे जो है ये माहौल में यहाँ ये सारी चीज़ें जो है वो हमें देखने को मिल रही हैं। जी शौकत, हमने आज गवर्नमेंट पोल्ट्री कॉम्प्लेक्स का विज़िट किया और जिसका डॉक्टर शबीर साहब जो है उन्होंने सारा यहाँ विज़िट करवाया और ब्रीफिंग भी दी। शौकत हुसैन, मैं ये समझता हूँ कि जो पोल्ट्री की सनत है वो दम तोड़ रही थी और इन हालात में बाग के अंदर सरकारी सतह पर महकमा की काविश से इस्लामी रिलीफ है उसके तावन से पोल्ट्री की जो सनत है उसको डेवलप करने की तरफ जो है वो इकदाम किए गए हैं कि 10,000 से ज़ायद अंडों की प्रोडक्शन और इसी तरह हज़ारों की तादाद में जो है वो मुर्ग और चूज़ों की प्रोडक्शन आज हमने जो विज़िट किया। और मैं ये समझता हूँ कि
یہ ایک بہت اچھی پیش رفت ہے، اس لیے کہ جو ہم گھروں کے اندر جو چیزیں چھوڑ چکے ہیں، تو یہاں سے باغ کے اس جو گورنمنٹ کمپلیکس ہے، یہاں جس انداز سے ٹریننگ دی جاتی ہے لوگوں کو، گھریلو جو پولٹری کی صنعت ہے اس کو ڈیولپ کرنے کے لیے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بڑے اچھے اقدامات ہیں۔ اگر یہ جو ادارہ ہے وہ اسی طرح لوگوں کی رہنمائی کرتا رہا اور جو پولٹری کی جو صنعت ہے اس کے فروغ کے لیے اقدامات کرتا رہا، تو یقیناً آج ہمارے گھر کے اندر جو غذائی قلت ہے، وہ غذائی جو کمی ہے، اس کو ہم پورا کرنے میں، اس کو ختم کرنے میں ہم جو اہم رول ادا کر سکتے ہیں۔ اور اس میں جو ڈاکٹر شبیر شیخ صاحب ہیں اور ان کی پوری ٹیم ہے، میں دیکھ رہا ہوں کہ جس جانفشانی کے ساتھ وہ ورک کر رہے ہیں اور دیہی علاقوں کے اندر شہر کے لوگوں کو اس طرف راغب کر رہے ہیں۔ ٹریننگ کا جو ان کا مثالی نظام ہے، پولٹری کا ابھی جو ہم لوگ وزٹ کر رہے تھے چوزوں کا، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت بڑا کام ہے اور سرکاری سطح پر یہ کام ہو رہا ہے۔ حکومت کے جو ذمہ داران ہیں ان کو اور سول سوسائٹی کو، شہریوں کو ان کے ساتھ مکمل تعاون کرنا چاہیے۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا جو ہمارا آپ سب کا وزٹ تھا گورنمنٹ کا، جو یہاں پہ پولٹری فارم ہے ڈسٹرکٹ باغ کے اندر، اس کی ری ایبلیٹیشن جو ہوئی ہے اور نئے سرے سے یہاں پہ جو چکس کی پروڈکشن شروع ہوئی ہے اور لوگوں کو ان کے ڈور سٹیپ پہ چیپ اور اچھی کوالٹی کی جو چوزے مل رہے ہیں، یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک بڑا کنٹریبیوشن ہے گورنمنٹ سیکٹر میں، لائف اسٹاک ڈپارٹمنٹ میں، اور اس میں ڈاکٹر شبیر صاحب اور ان کی ٹیم کی بڑی محنت ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ میں اکنالج کروں گا اسلامک ریلیف کی ایفرٹس کو بھی، کہ انہوں نے بھی اس کی ری ایبلیٹیشن کے لیے اپنی ایفرٹس کی ہیں، اور اس کی ری ایبلیٹیشن کے لیے جو فائنینشلی تقریباً 5 لاکھ روپے کی سپورٹ جو ہے وہ ایک پروجیکٹ جو ہمارا لائیولیہوڈ کا تھا اس کے تھرو کی ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا الٹیمیٹلی گول پروجیکٹ کا ہو یا ڈپارٹمنٹ کا ہو، وہ یہی ہے کہ لوگوں کو ان کے ڈور سٹیپ پہ کیسے سہولیات میسر ہوں۔ سب سے پہلے میں یہاں پہ جو میڈیا ٹیم آج تشریف لائی ہے ڈاکٹر شبیر صاحب کی کال پہ، ان کا شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں، جس میں صدر پریس کلب حفیظ صاحب ہیں، طاہر عباسی صاحب ہیں اور شوکت صاحب، آپ کا بھی شکریہ ادا کرتی ہوں کہ آپ لوگ یہاں پر تشریف لائے اور ہماری جو ایکٹیویٹیز یہاں ہو رہی ہیں گورنمنٹ پولٹری کمپلیکس پہ، اس کے حوالے سے آپ نے یہاں پہ ساری جو ہے وہ وزٹ کیا، دیکھا، اور آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے جو ہے وہ ہم کمیونٹی کے لیے یہاں پہ ورک کر رہے ہیں۔ اسپیشلی یہاں پہ جو نیولی ریکروٹڈ ویٹنیرین ہیں ڈاکٹر ذیشان، یہاں پہ ویٹنری آفیسر ہیں پولٹری کمپلیکس پہ، تو انہوں نے شارٹ سے ٹائم کے اندر 6 سے 8 مہینے کے اندر انہوں نے بڑا اچھا رسپانس دیا شبیر صاحب کی سربراہی میں۔ یہاں پہ ایک تو اسلامک ریلیف کے تعاون سے جو ہے ہمارا پولٹری فارم رینیو ہوئی ہیں چیزیں اور ریوائیو ہوئی ہیں ساری چیزیں۔ اس کے علاوہ میں آپ کو بتاؤں کہ کمیونٹی تک میڈیا کے تھرو ہم نے بہت ساری ایفرٹس کی ہیں تاکہ کمیونٹی کو یہ پتہ چل سکے کہ یہاں پہ کتنا جو ہے وہ ان کو ایگز مل سکتے ہیں، ان کو چکس مل سکتے ہیں کم پرائس پہ، لو پرائس پہ، اور لوگوں کا جو ہے وہ کس طرح سے یہاں پہ فائدہ ہو سکتا ہے۔ تو تھینک یو سو مچ فار کمنگ ہیئر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ سب سے پہلے تو میں میڈیا ٹیم کا شکر گزار ہوں کہ جو آج یہاں پہ تشریف لائے اور انہوں نے گورنمنٹ پولٹری کمپلیکس کی ایکٹیویٹیز کا احاطہ کیا۔ گورنمنٹ پولٹری کمپلیکس کی تقریباً 2010 کے سے بند تھا، تو ڈاکٹر شبیر صاحب جو ہمارے ڈسٹرکٹ لائف اسٹاک اینڈ پولٹری ڈیولپمنٹ آفیسر ہیں، سب سے زیادہ کریڈٹ تو میں کہوں گا کہ ان کو جاتا ہے کہ جنہوں نے اپنے ایک پرو ایکٹیو سٹیپ لیا اور اس کو دوبارہ سے یہاں پہ ہیچری کا آغاز کیا۔ اور اس کے بعد میں اسلامک ریلیف کا شکر گزار ہوں کہ جن کے تعاون سے ہم نے اپنے پیرنٹ فلاک کو بحال کیا اور واپس ہم نے اپنی ہیچری بھی ریوائیو کی۔ ابھی یہاں پہ اس وقت ہماری منتھلی تقریباً 10,000 چکس کی پروڈکشن ہے اور اینول تقریباً ہمارا 1 لاکھ چکس کی پروڈکشن کا ٹارگٹ ہے۔ یہ ہمارے پاس یہاں پہ RIR بریڈ ہے جو کہ رورل اور بیک یارڈ پولٹری کے لیے بہت ہی ایک یوزفل بریڈ ہے۔ اس کو یہاں پہ ہم باغ کی کمیونٹی میں لوگوں میں ڈسٹریبیوٹ کر رہے ہیں چکس کو انتہائی سستے ریٹس پہ، تاکہ یہاں پہ ان کے پاس انڈے دینے والی مرغیوں کی میں اضافہ ہو اور میل نیوٹریشن اور گھریلو طور پہ وہ انڈوں کی پروڈکشن سے فائنینشیل بینیفٹس بھی لے سکیں، اور اس کے علاوہ ان کے لیے ان کے کھانے کے لیے بھی انڈے دستیاب ہو سکیں۔ تو اس سے جو ہماری اس فارم پہ تقریباً اوور آل کاسٹ آتی ہے وہ تقریباً 20 لاکھ
20 سے 22 لاکھ کے درمیان ہے، اور اس سے ابھی جو ہے نا ہم نے کچھ آپ کو اعداد و شمار دکھائے بھی ہیں کہ اس سے جو ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ یہاں پہ باقی اکانومی پہ امپیکٹ پڑ رہا ہے وہ 172 ملین روپیز کا ہے۔ تو میں آپ لوگوں کا آخر پہ بہت شکر گزار ہوں کہ آپ یہاں آئے اور ہمیں یہ دکھانے کا موقع دیا کہ ہم یہاں پہ کیا کچھ کر رہے ہیں۔ بہت شکریہ۔ میں بحیثیت ڈسٹرکٹ انچارج لائف اسٹاک اینڈ ڈیری ڈیولپمنٹ ڈپارٹمنٹ راجہ عبدالحفیظ صاحب، صدر پریس کلب باغ، عباسی صاحب، سینئر جرنلسٹ شوکت صاحب، ڈاکٹر اقبال صاحب اسلامک ریلیف کے جو ڈسٹرکٹ ایریا مینیجر ہیں، اور باقی جو تشریف لائے ڈاکٹر شازیہ ہیں، ڈاکٹر شوکت قریشی ہیں، میں ان سب کا شکر گزار ہوں کہ آج وہ یہاں باغ میں ہمارے گورنمنٹ پولٹری کمپلیکس میں ہماری کال پہ تشریف لائے۔ انہیں ہم نے یہاں پہ مختلف ایکٹیویٹیز کا بریف کیا۔ یہاں پہ ہیچری جو عرصہ دراز سے کچھ وجوہات کی بنیاد پہ بند تھی، مین ریزن یہاں پاور کا پرابلم تھا، بجلی کا، چونکہ یہ گزشتہ 2 سال سے پاور بجلی کی جنریشن اوورال پاکستان میں بہتر ہوئی ہے، تو اس کے ثمرات ہم تک بھی پہنچے ہیں، جس کی وجہ سے ہمیں یہ مشینیں ریوائیو کرنا ہمارے لیے ممکن ہو سکا ہے۔ آج آپ میڈیا کے توسط سے میں اسلامک ریلیف پاکستان، ڈاکٹر اقبال صاحب ایریا مینیجر صاحب، ان کا شکر گزار ہیں کہ اگر ان کی یہ ایفرٹ ہمارے ساتھ نہ ہوتی تو ہم اس کا ریوائیول نہ کر سکتے۔ اور اسی آج کا استفادہ کرتے ہوئے میں ڈپارٹمنٹ لائف اسٹاک کے ڈائریکٹر جنرل ڈاکٹر راجہ مطلوب صاحب، میڈم سیکرٹری صاحبہ، جناب وزیر حکومت، ہمارے سردار میر اکبر صاحب، ان سب نے ہمیں انکریج کیا ہے۔ جن کے پاس جا کے ہم نے گزارش کی کہ ہم اس کو ری اسٹارٹ کرنا چاہتے ہیں، سب نے ہمارے ساتھ تعاون کیا۔ تو یہاں پہ تمام جو ہمارا سٹاف کام کرتا ہے، یہ ڈے نائٹ، ایک میں آپ کو بتاؤں کہ یہ کوئی پارشل یا پارٹ ٹائم جاب نہیں ہے، یہ 24 آور جاب ہے، جس میں ان کی 8-8 گھنٹے کی ڈیوٹیز اسائن کی ہوتی ہیں۔ تو جو ہمارا یہاں سٹاف کام کرتا ہے، یوں سمجھیں کہ جس طرح ہاسپٹل میں انٹینسیو کیئر یونٹ میں لوگ کام کرتے ہیں، بالکل اسی طرح یہاں پر بھی کرتے ہیں۔ تو میری میڈیا سے گزارش ہے کہ ہمارے یہاں کی سروسز کو بھی ایکنالج کیا جائے اور کر بھی رہے اور بہتر کیا جائے، تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ ہم باغ کے عوام کے لیے، غریب کمیونٹی کے لیے بالکل خلوص کے ساتھ، نیک نیتی کے ساتھ کام کرتے ہیں۔ تھینک یو ویری مچ۔ ناظرین، آگے بڑھتے ہیں اور بات کرتے ہیں غذا کے حوالے سے۔ غذا کی کمی کی شکایت تو اکثر رہتی ہے، لیکن جو باغ شہر میں ان دنوں ایک بڑا موضوع زیر بحث ہے وہ یہ ہے کہ یہاں پہ ناقص غذائیں جو ہیں یا کھانے پینے کی جو ناقص چیزیں ہیں وہ فروخت ہو رہی ہیں، جیسا کہ بچوں کے حوالے سے بہت زیادہ شور ہے کہ بچے جو چیزیں کھا رہے ہیں وہ بہت ہی ان کی صحت کے لیے مضر ہے، جیسے پاپڑ وغیرہ اور اس طرح جو، اور پھر جو جنکس فوڈ ہیں، بالخصوص فاسٹ فوڈ جن کو آپ کہتے ہیں، مختلف جگہوں پہ جو ملتے ہیں، پکوڑے ہو گئے، سموسے ہو گئے، یہ کیسے پکتے ہیں، ایک ہی تیل میں پکوڑے کتنی بار پک رہے ہیں، اتنے بار اس میں پکنے ہیں، اس تیل میں کیا نقصان ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے اس پہ۔ تو اس حوالے سے محکمہ صحت باغ کے زیر اہتمام ایک سیمینار کا انعقاد کیا گیا، ایک وہاں پہ ایک سیشن کیا گیا، اس میں جناب جاوید اختر صاحب، ڈی ایچ او جناب محسن گردیزی صاحب اور دوسرے جو اس شعبے کے متعلقہ لوگ ہیں انہوں نے وہاں پہ گفتگو کی۔ انجمن تاجران کے صدر حافظ طارق صاحب بھی وہاں پہ موجود رہے، سول سوسائٹی کے لوگ بھی وہاں پہ موجود رہے۔ وہاں پہ ایک بات جو سب سے زیادہ دیکھنے میں آئی کہ اس طرح کا جو معلوماتی پروگرام تھا اس میں انتظامی سطح پہ جو حاضری وہاں پہ ہونی چاہیے تھی وہ کم تھی، لیکن پھر بھی کچھ لوگ جو وہاں پہ موجود تھے، تو وہاں پہ پریزنٹیشن میں جو بات بتائی گئی وہ یہ تھی کہ جو غذائیں یہاں پہ استعمال ہو رہی ہیں یا ہماری جو غذائی ضرورت ہے وہ انفیکٹ ہے کیا۔ غذائیں ہم سب لوگ کھاتے ہیں، اپنا پیٹ بھر لیتے ہیں، لیکن متوازن غذا کیا ہے، اس کا طریقہ کار کیا ہے، کیا چیز ہمیں کھانی چاہیے، کیا چیز نہیں کھانی چاہیے، کون سی چیز جو ہے وہ جسم کو بڑھنے میں، جسم کو صحت مند ہونے میں مدد دیتی ہے، کون سی خوراک جو ہے وہ آپ کے لیے بہت ضروری ہے۔ اور بچوں کے حوالے سے خاص طور پہ بچوں کی ماؤں کے حوالے سے بتایا جاتا ہے کہ جو بچے کے ابتدائی 1000 دن ہوتا ہے، مین کے اس کے جو ابتدائی 3 سال ہیں وہ بہت ہی امپارٹنٹ ہے کسی بچے کو ذہین ہونے کے لیے، کسی بچے کو صحت مند ہونے کے لیے، کسی بچے کو آگے بڑھنے کے لیے، کسی بچے کی ہر لحاظ سے ترقی کے لیے۔ جو ابتدائی 3 سال ہیں انہی میں اس کی جو متوازن غذا ہے، اس کی جو خوراک ہے، اور وہیں پہ جو آپ اس کی دیکھ بھال کریں گے ترتیب سے، وہی اس کو فائدہ پہنچائے گی۔ اگر آپ اس میں ذرا بھر بھی غفلت کریں گے تو جو آپ اپنے بچوں کے بارے میں ایک خواب دیکھتے ہیں، بچوں کے بارے میں ایک چیز آپ سوچتے ہیں کہ میں اپنے بچے کو ایسے آگے لے جائیں گے، ہم اس کو یہ بنائیں گے وہ بنائیں گے، تو وہ ساری چیزیں اس وقت تک پوری نہیں ہو پاتی جب تک آپ اس کے ابتدائی 3 سالوں میں اس کی جو غذائی ضروریات ہیں، اس کو صحت مند رہنے کے لیے وہ اگر آپ پراپرلی یا کسی ہدایت پہ آپ نہیں کرتے، پراپرلی اس کو چیک اپ نہیں کرواتے، ویکسین کا خیال نہیں رکھتے،
बच्चे का कद जो है वो देखते हैं आपके बढ़ रहा है नहीं बढ़ रहा है, उसके बाकी जो जिस्म की ग्रोथ है उसको नहीं चेक करते, ये एक बहुत बुनियादी चीज़। उसके अलावा भी जो आम लोग हैं उनकी जो खुराक है उसमें हम इसी तरह फ़र्ज़ करें, आप देखें कि आजकल बेशुमार अमराज के लोग शिकार हो रहे हैं और बताया जा रहा है कि तकरीबन 31% लोग जो हैं वो खुराक ठीक न होने की वजह से जो एक नॉर्मल इंसान जो होना चाहिए उसमें वो शामिल नहीं है ये पूरी सोसाइटी में। तो हमारी आबादी भी ज़्यादा इसी हवाले से, और फिर तकरीबन 25% तो डिसेबल हो जाते हैं लोग बच्चे। और हैरान कुन बात, वहाँ पे डॉक्टर वसीम साहब जो ड्रग इंस्पेक्टर हैं वो ये बता रहे थे कि जनूबी एशिया जो है इसमें यानी 1000 में से 82 बच्चे ऐसे हैं जो अपनी 5वीं सालगिरह नहीं बना पाते, महज इस वजह से कि यहाँ पे सेहत के लिए जो हिफाजती इंतज़ामात हैं, हिफाजती इक़दामात हैं वो नहीं किए जा रहे। तो इस हवाले से ज़ाहिर है ये चूँकि बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, हमें बहुत ख्याल रखना चाहिए कि जो बच्चे बिलखुसूस आप देखें कि आप बच्चे को घर में खाना दे रहे हैं, घर में वो रोटी खा रहा है, पराठा खा रहा है, उसकी जगह वही जाके बाज़ार में जब वो ऐसी खुराक बिलखुसूस पापड़ और ये जो खुश्क मिलती हैं मुख्तलिफ़ किस्म के, इनकी ना तो कोई वारंटी है ना कोई गारंटी है ना इनके कोई हिफाजती इंतज़ामात हैं, गली सड़ी चीज़ें आप देखें, गाड़ियों की गाड़ियाँ जो हैं वो गाँव की तरफ और मुख्तलिफ़ जगहों पे रोज़ाना सुबह निकल रही होती हैं और मनों नहीं टनों के हिसाब से जो है इस तरह की गंदगी जो है वो बीमारी जो है वो सरेआम फ़रोख्त हो रही है। गो के बाकी इंतज़ामिया ने, ड्रग इंस्पेक्टर साहब ने और दीगर ने एक माकूल मनसूबाबंदी कर ली गई है और आने वाले चंद दिनों में इस पर भरपूर कार्रवाई भी होगी और ऐसी जितनी चीज़ें हैं बिलखुसूस उन पे न सिर्फ पाबंदी लगेगी बल्कि फ़रोख्त करने वालों को उस पर उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई भी की जाएगी, ऐसे कारोबार जो है उनको सील भी किया जाएगा और ये कोशिश की जाएगी कि बाग शहर में और बल्कि पूरे आज़ाद कश्मीर में इस तरह की जो गंदी चीज़ें हैं जो सेहत के लिए मुज़र हैं वो फ़रोख्त ना हो। और आज का जो जिस वक्त हम प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहे हैं, आज के दिन जो एक सेमिनार हो रहा था, जो एक वर्कशॉप हो रही थी या जिसमें ये चीज़ बताई जा रही थी, तो उसका बुनियादी मकसद ये था कि ये जो नाक़िस ग़िज़ाएँ हैं इनको इनसे बचने के लिए क्या इक़दामात किए जाने चाहिए। इसी हवाले से नाज़रीन सीनियर साफ़ी और तजियाकार जनाब सरदार मोहम्मद इश्तियाक खान साहब से हमने इसी मौके पे जानने की कोशिश की कि क्या सिर्फ इस तरह के प्रोग्राम काफ़ी हैं या इसके लिए कुछ मज़ीद इक़दामात भी किए जाने चाहिए। तो सरदार इश्तियाक ने कहा, सबसे पहले तो मैं ये समझता हूँ कि ये कम्युनिटी न्यूट्रिशन जो प्रोग्राम यहाँ इन्होंने सेमिनार किया है, इस हवाले से तो मैं इसको अप्रिशिएट करता हूँ कि ये एक अवेयरनेस का प्रोग्राम है। लेकिन दरअसल ये सेमिनार भी गुज़श्ता कई सालों से हो रहे हैं और ये इसी तरह से होते हैं कि इसमें जो शुरा होते हैं वो आते हैं, खाना पीना होता है और फिर वो चले जाते हैं और फिर वो उसका जो पब्लिक के अंदर मैं समझता हूँ कि रिस्पांस सिफर भी नहीं है। अगर आप इन प्रोग्रामों को वाकई हाईलाइट करना चाहते हैं, लोगों को इन चीज़ों से बचाना चाहते हैं, तो उसके लिए 2 इक़दाम हैं। एक मैं समझता हूँ कि लोग पब्लिक के अंदर अवेयरनेस और ख़ास तौर पे वो जो तालीमी अदारे हैं, ख़वातीन के जो तालीमी अदारे हैं, उनके अंदर ख़ास तौर पे इस प्रोग्राम को मैं समझता हूँ लॉन्च करने की ज़रूरत है। और दूसरा बाई फोर्स इन चीज़ों को, जो चीज़ें मुद्रे सेहत हैं उनको रोकने के लिए मैं समझता हूँ कि कम्युनिटी की सतह के ऊपर हमें कोई कमेटियाँ बनानी चाहिए, कोई ऐसे अदारे बनाने चाहिए जो इन लोगों को रोकें। अदरवाइज़ अगर हम ये समझते हैं, इस वक्त अगर आप बाग शहर की बात करते हैं तो यहाँ मैंने पहले भी कहा, बहुत दफ़ा मैं लिख भी चुका हूँ इसके ऊपर के मेडिसिन से लेकर फूड आइटम तक कोई भी चीज़ आपको असली हालत में नहीं मिल रही। और जब हम अपने बच्चों को खुराक की असल हालत में नहीं दे रहे और उनको कोई भी चीज़ वो सेहतमंद तरीके से प्रोवाइड नहीं कर रहे, तो हम उनकी सेहत के बारे में मैं समझता हूँ कि कभी भी मुकम्मल तौर पे पूरा एतमाद नहीं रह सकते। इसलिए ज़रूरत इस बात की है कि एक तो मैं इसके सिलसिले में ये तजवीज़ करता हूँ कि कम्युनिटी को ये चाहिए कि वो फूड के वो जो कुदरती हमारे तरीके थे उनकी तरफ वापस लौटें, अपनी ज़मीनों की तरफ खेती बाड़ी करें, अपने गाँव के अंदर अपने घर के अंदर सब्ज़ियाँ उगाएँ, अपने फ्रूट इस्तेमाल करें और इन चीज़ों से बचने की कोशिश करें और ख़ास तौर पे जो मसनूई आइटम है, जंक फूड है, उनसे अपने बच्चों को बचाएं। नाज़रीन आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं पानी के हवाले से। बाग शहर में पानी के हवाले से तफसीली हमारे मुख्तलिफ प्रोग्राम चल चुके हैं, बेशुमार इशूज़ डिस्कस हो चुके हैं, पब्लिक हेल्थ की जो नायली है उस पर बेशुमार बातें हो चुकी हैं। लेकिन मैं जिस तरफ आपकी तवज्जो मबज़ूल करवाना चाहूँगा वो थोड़ी सी बाकी उन सारे मसाइल से ज़रा हटके है कि बाग शहर में चूँकि मुख्तलिफ जगहों पे ये जो साइड एरियाज़ हैं उनके हवाले से शिकायत है, फ़र्ज़ करें ये हुसैनिया कॉलोनी, उड्डाबाड़ी और मुख्तलिफ इलाके, यहाँ से अक्सर शिकायत है कि यहाँ पे पानी मौजूद नहीं है। इसी तरह जो मेन
पाइप लाइन बछाई गई है जो पुल से पार भी जाती है, लेकिन वहाँ पे भी पानी मौजूद नहीं है और लोग चश्मों से पानी ला के पीने के लिए इस्तेमाल करते हैं और अच्छा भी है चूँकि चश्मों का पानी अच्छा है। लेकिन जो असल बात है वो ये है कि एक तरफ ये शिकायत है कि बाग शहर में पानी की किल्लत है और पब्लिक हेल्थ की इतला के मुताबिक यहाँ पे जो 3 सोर्स थे जिनसे शहर को पानी सप्लाई किया जाता था, उनमें से 2 मुकम्मल तौर पे खुश्क हो चुके हैं और सिर्फ एक सोर्स से पानी सप्लाई किया जा रहा है और शहर की ज़रूरत तकरीबन 21 क्यूसिक है, जबकि 5 क्यूसिक आप कह लें कि पानी 5 या 6 क्यूसिक यहाँ पे मौजूद है, यानी कि पानी की ऑलरेडी यहाँ पे किल्लत। एक तरफ तो ये शिकायत है कि पानी की किल्लत है, लेकिन दूसरी तरफ अगर आप शहर में देखें मुख्तलिफ जगहों पे आपको अगर बाग शहर के अंदर आपका गुजर होता हो तो दिन को भी रात को भी जब पानी आता है, पानी खुलता है, तो मुख्तलिफ जगहों पे पानी की लीकेज इस कदर हो रही होती है कि उसकी वजह से न सिर्फ पानी ज़ाया हो रहा है बल्कि शहरियों को भी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। सड़कों पे जो है वो पानी चल रहा होता है, ऐसे लग रहा होता है जैसे बारिश हो रही है और मुख्तलिफ जगहों पे पानी बेशुमार जगहों पे सिर्फ इसलिए ज़ाया हो रहा होता है कि जो महकमा पब्लिक हेल्थ के ज़िम्मेदारान हैं उनकी वहाँ पे तवज्जो नहीं जाती और फिर लोगों ने अपने तौर पर जो कनेक्शन किए होते हैं कि इस वजह से बहुत ज़्यादा शिकायत है और इस हवाले से ज़ाहिर है लोगों के मुख्तलिफ तहफ़्ज़ात भी हैं और लोग इस हवाले से बात भी करते हैं। साथ ही जो एक बात यहाँ पे मैं डिस्कस करना चाहूँगा वो ये, अगर आप देखें यहाँ से जो एमन बेकरी के करीब से नीचे जो सड़क जाती है, यहाँ पे कभी अगर आपका गुजर हो तो यहाँ पे जो पाइप लगे हुए हैं पानी के, जो बांसुरी से पाइप कनेक्शन दिए गए हैं, सड़क के आर पार एक जाल सा बचा दिया गया है। जब भी बड़ी गाड़ियाँ यहाँ से ऊपर नीचे जाती हैं ये पाइप टूटते हैं, लोगों का नुकसान होता है। मुकामी तौर पे लोगों ने चंदा किया, 20,000 रुपये के पाइप भी ख़रीदे, लेकिन नागज़ीर वजूहात पे महकमा पब्लिक हेल्थ की नाअहली है या फिर कोई और मसला है कि पानी जो है वहाँ पे इस पानी को सड़क के नीचे से खुदाई करके गुजारने नहीं दिया जा रहा, जिसकी वजह से ये लोग परेशानी और मुश्किलात का शिकार हैं। और ये पाइप जब ऊपर लगे होते हैं तो ये टूटते भी हैं, ज़ाया भी होते हैं और पानी भी ज़ाया होता है। तो ये चूँकि एक ऐसा इशू है जिस पे सबको तवज्जो देनी चाहिए, बिलखुसूस महकमा पब्लिक हेल्थ वालों को, कि जब मुकामी तौर पर लोग पैसे भी देने को तैयार हैं, उन्होंने पाइप भी मुहैया किया हुआ है या फिर उनकी तरफ से दीगर इंतजाम भी मौजूद हैं, तो उनको आराम से पानी मुहैया करने की क्या अमर माने है कि समझ नहीं आती कि नहीं किया जाता। और पूरा एक ऐसा जाल बचा के रख दिया गया है कि वहाँ से आम हालत में गुजरना भी मुश्किल है और जब गाड़ियाँ गुजरती हैं फिर पाइप टूटते हैं तो पानी ज़ाया होता है और दूसरी तरफ हम ये भी कहते हैं कि पानी कम है। तो इसको यकीनन देखा जाना चाहिए। पानी के ज़ाया होने के हवाले से और चश्मों से पानी लाने के हवाले से कुछ लोगों ने हमारे साथ जो बात की, नाज़रीन हम यहाँ पे वो भी देख लेते हैं। ऊपर आसमान साफ है और ये देखिए ये पानी कितना आ रहा है, इसकी वजह हाँ इससे पानी एक तो ज़ाया हो रहा है, ठीक है, लोगों की कंप्लेंट है कि हमें पानी नहीं मिल रहा, ठीक है। और यहाँ पे ये देखें ये छोटा सा मसला है, सिर्फ तकरीबन 10 मिनट की बात है, लेकिन पब्लिक हेल्थ का कोई बंदा इस टाइम यहाँ पे नहीं आया, देखने नहीं आया, सही। तो हमारी ये दरख्वास्त है, हम रिक्वेस्ट करते हैं कि ये जो है ना यहाँ पे जो सीवरेज के जितने भी सिस्टम है, ठीक है, इसको भी ठीक किया जाए, ठीक है। और सीवरेज के अंदर पाइप लाइन्स हैं उनको सही किया जाए। वहाँ पे आके सारी की सारी जब बारिश होती है गंद जमा हो जाती है, ठीक है, वो जब पानी ज़्यादा होता है वो हमारी दुकानों में चला जाता है, ठीक है। तो इससे ज़्यादा अब हम क्या कहें, ये देखिए आप ये देख रहे हैं आप, शुक्रिया। है कि अभी पूरी रोड में पानी है, ये नापाक पानी गलियों से गटरों का पानी ये आ रहा है और जितने भी कस्टमर वगैरह लोग दुकानों के अंदर जाते हैं ये पानी दुकान के अंदर जाता है, दुकानें भी नापाक होती हैं, लोगों के कपड़े भी नापाक हो रहे हैं। हाफिज साहब ने भी उस टाइम इलेक्शन जीतने के दौरान जब इलेक्शन कैंपेन चला रहे थे उस टाइम उन्होंने कहा है कि ये जो हमने बात भी की थी, ये वाली जो गली है जिससे ये अभी पानी आ रहा है, इस हाले से हमने इधर प्रोग्राम किया था उनके साथ, हमने कहा था कि ये जो हमारा बहुत बड़ा इशू है इसका आप मामला हल करवाएं। उन्होंने उस टाइम कहा था कि हम इसका मामला हल करवाएंगे, लेकिन अभी तक उन्होंने कोई स्टेप नहीं उठाया। और उसके बाद ये जो नालियाँ हैं, नालियों का सबसे बड़ा इशू है। हम दुकान के अंदर कस्टमर बैठा होता है, जब बारिश होती है ये नालियों में से, इन नालियों में पाइप लाइनों की वजह से जितनी भी गंदगी वगैरह आती है वो इधर रुक जाती है और ये नालियों ऊपर से पानी बाहर आना शुरू होता है और दुकान के अंदर कस्टमर बैठा होगा, स्मेल आती है इतनी कि कस्टमर बैठ नहीं सकता है, वो तंग होकर कस्टमर फिर निकल जाता है। ये दुकानदारों के लिए बहुत बड़ा मसला है। हम हाफिज साहब से बाकी इंतज़ामिया से गुजारिश करते हैं कि ये हमारे मामला हल करवाएं। बहुत शुक्रिया। ये जो पानी का चश्मा है उल्लड़ में, इससे चश्मे से मुस्तफ़ीद होने वाले बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे, तकरीबन बाग सिटी के तमाम लोग, इसी तरह
یہ ہماری کناموری کے امامیہ کالونی اور ضلع پلی سب لوگ اس طرح سے اس پانی سے مستفید ہو رہے ہیں، اور یہاں پہ کوئی پراپر اس طرح کا انتظام نہیں کیا گیا جس سے پانی سٹور کیا جائے۔ اگر سٹوریج کا سسٹم ہو تو لوگ زیادہ سے زیادہ لوگ مستفید ہو سکتے ہیں، کیونکہ جس وقت شام کے وقت یہاں پہ بہت زیادہ رش ہوتی ہے، دن کے وقت اتنی رش نہیں ہوتی ہے۔ اگر دن کے وقت وہی پانی سٹور کر لیا جائے تو شام کو بہت جلدی بہت سارے لوگ یہاں سے پانی لے جا سکتے ہیں۔ شام کے وقت یہاں پہ پانی پہ اتنا رش ہوتا ہے کہ ایک ایک بندے کو گھنٹوں انتظار کرنا پڑتا ہے پانی بھرنے کے لیے۔ ناظرین، ابھی آپ گفتگو سن رہے تھے پانی کے حوالے سے۔ آج ہم نے بات کی باغ شہر میں مختلف جو ایونٹس تھے اور باغ کے جو مسائل ہیں، اس حوالے سے آج کے ٹائم ٹو ٹاک میں اتنا ہی۔ اس کے ساتھ ہی شوکت حسین کو دیجیے اجازت۔ اللہ نگہباں۔